How are you doing today? Kamusta ka mo? All right, I like the song. Did you feel the presence of God during worship? Like in the day of Pentecost. The day of Pentecost happened in Acts chapter 2. Pentecost from the Greek word, from the original word, Pentecost is Pentecoste. What's the meaning of that in English? Excuse me. It means 50th. 50th. After the Easter after 50 days, the Holy Spirit came upon them in the upper room. So in the book of Acts, chapter 1, Jesus told them to wait for the promise. Don't leave Jerusalem, but wait for the promise. What is the promise? And the promise came in Acts chapter 2. The promise is power, and that power is the Holy Spirit. And all of them were filled with the Holy Spirit, and they began to speak in tongues. Speak in tongues, the tongues that you cannot understand. But that it's not invented by man, as the Spirit gives them the utterance. Kasi kung ang Diyos ang naghahatag. In the book of Acts, Jesus ascended. In Acts chapter 1, nagkayab si Jesus. Listen, in Acts chapter 2, the Holy Spirit descended. Sa Acts chapter 1, si Jesus nagkayab. Sa Acts chapter 2, hindi nagsaka na si Jesus, nagkayab palangit, no? Nakuha niyo po ko sa lingon, did you read the book of Acts? Kung Singaporean pa, book of Acts. Open your Bible in the book of Acts. Hambal sang kano, what's that? Hambal sa Pinoy, ano yan? Ikis or palakol? So, anyways, forget about the pronunciation. Let's focus on the meaning of the word. Okay? Mga Pinoy, kung magdako sa Amerika, ang accent nila American. So, mga bata, accent nila Americana. Kaya gaman, why, tanaga na maglantaw ka mga Fernandupo. Lanalantaw English ng mga film sa social media. So that's why when they speak like American. But listen to this, I speak like English. I'm British. I'm Australian. Are you ready to die? Lewat, are you ready to die? Sa Australian, ang ilat today, to die. So, mangkot sa Pinoy, are you ready ka mapatay? Ang ba sa Pinoy, hindi ko. Hindi, what I meant is, are you ready today? Kaya today is Monday. Tomorrow is Monday. And tomorrow, after 100 years, all of us will die. So, anyways, balik kita din. Pentecost. Pentecost, it means 50th. In Acts chapter 2, when the day, verse 1, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heavens of a rushing mighty wind. That's why kay na medyo ginatunan kong adlib nila. Ha? Fire and wind, come and do it again. Fire and wind, come and do it again. All right. That's why, Jerlyn, you know how to do adlibs as the Spirit leads. Todo bigay day. Nag-speak in tongues sila, abi sa mga tao, hubog. Hambali Peter, dali lang. Hindi sila hubog, aga pa ni.
Pila sa inyo, aga pa kamo sa una, hubog na. Okay? Siya hubog na sila. Ang tigas, kung hubog ka sa ilim nun sa kalibutan, you are undignified. Pero kung hubog ka sa Holy Spirit, undignified ka man, gasaot ka nga daw, medyo buang ka. Hello? Ay galing kayo nagahuya-huya ka mo, you dance very dignified. Okay? But when you are drunk with the Holy Spirit, you will dance like David. You will dance undignified. You will raise your hands, bahala na kamuda. Hindi, balag, di, ilog-ilog na kita subos na kalibutan, mag-concert. Kasi sino na idea, ang kamot nga ginamo-amo na how? Ato na ka. Galing itawag sa kalibutan, wiper. Correct? Dapat kung magkanta kita, mag-praise and worship kita, kabalo man bala ka mo magsaod? Kabalo ka mo gani magbudot? Hello? Ang budot, gaguluwa, kung hubog na sila. Pero dapat, kung hubog ka sa Holy Spirit, hindi ka sa inyong saot, daw waltz lang. Dapat undignified kita sa presensya sang Diyos. Masiling ka, bala na kamuda kay nahubog ko ya. Kung hubog ka, tingin ko, pero hubog sa Holy Spirit. Kung hubog ka, wala ka huya. Amen? Hambal, kapatid ka mahubog nga. Gakalaluslos na putol niya siya. Do ka huluya. Man. May mga plahubog, tadi hindi lang ako mag-mention, isang una kakalaluslos putol nila. Kaglain pa nga balay ang ginsudlan nila. Hello? Siya? Ako ni balay, ang basang kaluyo, hindi ninyo balay, gwa. Kay man, hubog na. So when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire. So wind and fire. Fire represents the Holy Spirit, speaks of the Holy Spirit. Wind speaks also of the Holy Spirit. And they were filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Wala ni, ang speaking tongues was not invented by religion, nor invented by men, nor invented by the Japanese. Kaysa iban, sa speaking in tongues nila, di mo mga kika, sa mga, ano ka rin yung grupo, nga mistiso. Yang, ha? Hindi mistiso nga the born again man nga daw, hindi bala? Hindi na. Ang Mormons kinaya. Katoliko. Diyos ko day. Hindi, anyways, gamito na lang natin ang Diyos ko day. Diyos ko day. Ang ila ginobra, ginsulat nila sa blackboard. Singya, sulata, sundon yun niya. Japanese tanan. Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Honda. Siya amuni ang speak in tongues. Okay? Are you ready? Siya. Okay, let's start now. Yamaha, Kawasaki, Honda, Suzuki. Hindi na mo. As the Spirit gives them the utterance. Sino na din mga nabaptize sa Holy Spirit? Hambal amen. Kita nyo nabaptize sa Holy Spirit, oh? Ang agi. Kung ako sinyo, kuhaan nyo na lang si Leg. Kuhaan nyo na lang, kaya daw hindi ko kauyon. Gusto ko, daw gina-imagine kung daw bulawan ang aton nga sa floor. Okay, salamat kita. Oh. Amo na yang magsaot sila, daw wala huya, nakakalabilin ang lapok. Okay? Why ka? So na, limpyuhan talang.
Amen? Amen! Ang nagabugtaw da nga mga hubog sa Holy Spirit, magambal, amen. Now, I want you to open your Bible in the book of Acts. Still, book of Acts chapter 2, verse 40. Verse 40. Acts chapter 2, verse 40. Salamat gito nagwapo sa imo. Pero hindi ka lang ay magnobya. Ha? Eskwela. Hindi pa tayo kasalang magbakal bugas. Okay? With the many other words, he warned them, and he pleaded with them. He, ang pronoun he, si Peter ni. Si Pedro ni, si Pedro. Save, luwasa ang inyo kaugalingon from this corrupt generation. Pwede ko ni makwan. From the corrupt politicians. But not all politicians are corrupt. Not all. But mostly of them are corrupt. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to the number that day. Tigas, no? Pag-abot sa Pentecost, na-baptize na sa Holy Spirit, isa lang kawali ni Pedro. Pila ang luwas? 3,000. Pero ang nagsaka sa upper room, 120. Ang naghulat sang Holy Spirit, 120. Aton niya, 3,000 kawali, isa lang luwas. Si Pedro, isa lang kawali, 3,000 ang luwas. Pero salamat subong, may nagakalaluwas. Naluwas ka mo, may naluwas sa Libon, may naluwas sa Binantuan. Palakpakan si Jesus. Amalay mo kaluyo, naluwas ka. Kung mapatay ka subong, buyag. Mapalangit ka. I am certain about my salvation. I am certain that I am saved and I will go to heaven if I will die. Tomorrow, Pizza Tres Buwas, 1 year anniversary ko. Happy birthday. Ngamat, buwas ako, ginoperahan. Ginbuhuan ang ulo ko. That's why, medyo manipis ng buhok. Man may buho mo. Pero salamat, hindi pa amuto akong tsimpo. Buhi pa ako, hasta subong. Palakpakan natin si Jesus. Tani mahanda ako sa akong anniversary. Ugaling, pasensya lang gid, may laktan ko buwas. Okay? So sa sunod na lang tuig. Buhi pa ko, no? Buhi pa ko, ya. Batyagan ko pa. Nagakuba-kuba pang dughan ko. Kung wala pa kamo. Pero kung makita ta ka mo, ay, kasaka adrenaline ko. And then, verse 42, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship. Tandaan nyo niya, apostles' teaching, fellowship, to the breaking of bread, communion. That's why we have a communion later. Breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had a need. Listen to this. Ay, pastor, gimbaligyan nila ila pagkabutang, kag ipanghatag sa mga may mga wala kwarta, kag mga wala ginakaon. Ay, pastor, dapat ibaligya mo man imo pagkabutang. Ibaligya mo na imo sa lakyan, ibaligya mo dang imo tanan nga pagkabutang, kag ihatag mo sa aton tanan nga membro. Listen to this. Hambal sang iban, matiin niyo ko.
socialism and communism are biblical. Wow. So, medyo dalom, socialism, ang mga komunista ya. Kasi nga, patas sa tanan. Kundi ka kaobra, pakaunon ka nakon. Socialism. Kung wala ka obra, tagaan ka namon. Ibaligyan namon pagkabutang, kagihatag sa imo, kay gutom ka. That is the ideology of socialism or somewhat communism. So, pastor, daw medyo komunista ang Bible, Lantawon ng context kung gatudlo ang Bible sa natawag nga socialism. Listen to this. This is not socialism. Socialism is not in the Bible. If the Bible, listen to this. In the Bible teaches us, don't eat if you don't work. Batian nyo ka? Ang wala ka obra, hindi pagpakaunon. Sumbot silingon, sala ang teaching sa socialism. Hindi lang ko yung obra. Let the government feed me. I will get that coupon from the government and I will go to the mall, to the grocery store and get my stuff there. Ang pagkaon ko, gatas ko, kiso ko, butter ko, bread and butter and milk and cereals, everything. No. Hambalyas ang Bible, kung hindi ka magtrabaho, hindi ka pagpakaunon. Kaya hindi pwede ang Christian matamad. Pero, listen mga parents, ang mga bata nga mga matamad, amo ang palakaon. Daw amo? Ang medyo may nakakita, sinasinggit, amen. Nang ilaw, bragay, igod lang sa katre. Anong pamauta? Tandaan nyo na yan, balan nyo, bata nyo. Ang hindi magtig-ang, hindi kakaon. So this is not socialism. If a man, habang ang Bible, cannot provide for his family, he is worse than an unbeliever. In 1 Timothy 5:8, anyone who does not provide for their relatives, listen to this, ang una nga mag-provide sang imo kinahanglanon, una, imo pamilya. Hindi ang DSWD. Hindi ang simbahan. Kung wala na gid, that's the time the DSWD will function, will do their part, kag sang ila responsibility, and most of all, the church. Mabulig ang church, pero dali lang. Ang imulawas, mabakod. Naman hindi ka magtrabaho, magsinalig timos simbahan. Hay, pilagid ang ihatag sang simbahan sa imo. Kada masakit mo, tagaan ka malang di 10,000. Wow. Pastor, masakitan na lang ako. Ay, kung 10,000 malang, di ko yung masakit. Gin-compute ko kagabi na akong si Tart. Kundi lipong na ko. Amuning adlaw, lipong na ko ni. Di na ko kaklala tao. Ang kilay ko na lang ang kasaka padalom. Ambal sa asawa ko, ginahigugma mo ako. Guwapa pa ako. Wala na akong kasabat. Siya, kilala mo ng gabisita sa imo? Why na kasabat? Why na gambal? Ambal sa ibang mapatay na ginis pastapat mo. Mabuting damo, matagal mamatay. In 1 Timothy 5:8, anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. If you cannot provide for the needs of your family, mas mayo pa sa imo, hindi tumuloo. Kaya hindi mo mapakaon imo pamilya, dapat
mapakaon mo sila kay ikaw ang provider, ikaw ang tatay, ikaw ang nanay. Ang manok gani aga pagapangita sang lago agud ipakaon sa piso. Ay ang tatay nga irresponsable nawili tong its kag ininom. Tapos kung gutomon kag wala ka sang ipakaon, kapangakig, dapat hambalanta sila. Kung hindi ka ka-provide sa imo family, worse ka. Worse ka sa unbeliever. Okay? Balik kita sa context. Ambal dire sa 46, they sold property and possessions to give to anyone who had need. 44, all believers were together and had everything in common. They sold the property and possessions to give to anyone who had need. Listen to this. I want to give you the context of this verse. The context of this is they are selling their possessions not because of socialism. They are doing it for survival. Survival. Why? Because Christians during that time were ostracized. Anong buts ko silingon? Kontra sila sa sang tanan, gina-persecute sila. Once mabalaan ka nga Christians ka, kag may negosyo ka, hindi sila magbakal. Hasta subong ang Hudiyo, kontra gidya sa Muslim. Ang Hudiyo, hindi na magbakal sang baligya ang Muslim, hindi magbakal sang baligya sang Hudiyo. That's why isang una, ang Muslim wala gainom Coke. Pepsi lang ila. Sakto ko dyan? Because one of the owners of Coca-Cola is a Jew. That's why very popular sa Middle East, hindi Coke, Pepsi. Siya dito magbakal sang produkto sang Hudiyo. Pero hindi nila mapungga ng mga Hudiyo. Alam-alam. Gimpili gid sila. So amo ni context ini. Siya mabuligan na kita, we will pool our resources together because na-ostracize sila, persecuted sila. Because if you are a Jew and believer of Jesus as believer of Jesus as a Messiah, patay ka, bata ka. Kung mabalaan during that time nga tumulo ka ni Jesus, nobody will buy in your business. Nobody. So for them to survive, because the context of this is not socialism, it is about survival. Abalong tadabi, survival. For them to survive, they pull the resources together, ginkuha nila ilang mga propiedad ang ilang resources, ginpilinsan, kagin-distribute sa tanan nga may kinahanglanon. Nga may kinahanglanon. Apang karon nga aga, may ginakulbaan ako. Kagbader ako sa kakatabo subong sa kalibutan because sang foundation sang church subong nga mga inadlaw nagalain. Ang foundations shaky, ang foundation sang church subong ni Jesus, not the church, because ang church niya, I will build my church in Matthew 16, and the gates of hell shall not prevail against it, because ang church ni Jesus may remnant. Pero kakatabo subong sa kalibutan, sa mga churches, may ginakulban ako nga sang ila foundation nga tamaan ka shaky kag hindi firm. I have concern about the foundation of the church. I want to give you an illustrations about the Cape Hatteras Lighthouse. The Cape Hatteras Lighthouse nga pinakamataas nga lighthouse sa bugos nga Amerika. I think second siya, if I'm not wrong, I hope I'm wrong, in the world. Gin-move nila.
ginobra ang Cape Hatteras Lighthouse. Kaya ang purpose ng lighthouse to guide the sailors, to protect them while nag-travel sila sa ship. Is that correct? Pila sa inyo kakita lighthouse sa Colase? Di ba igpat-igpat ang suga? Ano ina? Guide ina sa mga sailors. Sa barko, sa kapitan, agod hindi magbunggo ang barko sa mga bato or bukid kag mabalaan nila ila direksyon. So gimpatindog ining Cape Hatteras Lighthouse sang 1870. Kag ang distansya sini sa shoreline from the ocean is 1,500 feet. But because of ginatawag nga sand erosion, naga-erode ang sand. Kag subong ginalantaw ko sa YouTube sa mga geographic documentary. Nga biskan ang kalibutan subong, hambal nila because of global warming, nagasink ang duta, nagataas ang lawod. So, delikado. So, ang bantayan naton subong, ang ining La Nina nga maabot, hindi lang kita mabahaan. Ang basang iban, Pastor, tani may baha lang, ako may bukas naman kami. Ay, way lang kami kaintindi sa nga mo lagyan sa ginbahaan. Ang mga taga-Bagakay ito ho, na-trap ni si Pastor Joseph. Ang iban to ya, mo mapatay na, way nasakyan nga baruto, mabudlay nga mabahaan ka. Kay aftermath sang flood, the aftermath of the flood, budlay-budlay manglimpyo ka sa imo balay. Damo, lapok, hindi lang tubig. May tani, paghubas, way na lapok. May dala pa nga lapok. Pwede na ka mo dahil kasabog, palay. Okay? So, 1,500 feet. However, because ang sand erosion, nga may mga time nga may mga bagyo, ang foundation sa Cape Hatteras Lighthouse, ginaamat-amat wash out. Kag sila niya, hindi ini manami. So, that is Cape Hatteras, lapit-lapit na lang ang lawod. Ini, sang una. So, gin-transfer nila kay delikado ang bag-una nga Cape Hatteras. Kaya 1,500 feet sang una ang kalayuon sa shoreline, naging 120 feet na lang. Hala nga kaon. May ginatawag nga erosion. Pero kung sa manugpunong, mas ginansya ka kung may ginatawag nga what's the term? Aba na tayo sa mic ko, di ko mahambal. Erosion to nang nagdugang balay mo duta. Ano gani? Accretion. That's it. So, from erosion, tigas siya kung accretion. Accretion. Problema lang, gagamay ang suba. Gagamay ang suba. So, halin sa 1,500 feet, naging 120 feet na lang from the ocean's edge and almost certain destruction. Almost certain destruction. Mawasakit, delikado na. Kay taas-taas ni nga lighthouse. So, ginsaylo nila. Ginsaylo. Amo na ni subong ang bag-o nga Cape Hatteras. Because Cape Hatteras is the tallest brick lighthouse in North America, standing at 198.49 feet. And it was built in 1870 to protect the ships sailing
along one of the most hazardous sections of the Atlantic coast. So, amo na ang Cape Adairs. Balikan ko yan. Pastor, ano ang gusto mo i-drive nga puntos karon nga aga? In similar way, I have concern about the foundation of the church. There is a spiritual erosion among the churches nowadays. Spiritual erosion. If it is not corrected, it will lead to continual decline of the church's influence, and the church will be irrelevant to the society, to the town, and to the nations. Because the church nowadays, the churches are declining under the erosion of the culture. Listen to this. Sang una, ang may tato lang. Sakit bot ko na eh. Ang may tato lang. Preso. Subong ang mga Christians, the part na sang art nga mapatato ka. Sang una, ang nabalaan ko lang may aritos, babae. Subong kay gasobra na ang aritos, wala na butangan ang babae. Ginabutang nilang aritos sa ilong. Is that correct? Tapos, but na lang na. Kaya malila, culture eh. Don't allow the culture to shape us. Let us not water down the Bible. Meaning, hindi mo pag i-take for granted kag palabyaw-labyawon ang Bible. Kung anong ginahambal sa Bible, amo gina, what is sin is sin. What is black is black. Ay, subong. Daw, hindi ko inkon. Tamaan kahaba, bayo ko eh. Dapat medyo may utod. Agud pa maguluwa ang buyon ko. Pero ti, matyagan ko, budlay ka mo punggan na, mga young people. Ang iban, biskan hindi angayan, halalang. Ga-short nga lipot, dagko-dagko pa, nagaguluwa ng ilang persa. Daw seryoso, ta subungaw. Because there is a spiritual erosion happening in the churches nowadays. Natawa? Ayaw, lang kikita sa fashion daw. Ako ya neutral lang ko kung ano na mo na. Sang primero skinny. Subong balik tatalan sa halhal. Dugudagko naman sa dalong. Ang daw luga. Para at least ang buyon matabunan kay luga. Daw matyagan ko, instead nga kita ang mag-influence sa kalibutan, daw kita ang na-influence sa kalibutan. Naman hindi na lang kabi magsuksok sa decent nga dress, nga neutral, nga biskan pila pa ang kadikada ang mag-agi. Hindi na sa kabala ka mo ang fashion, the fashion will fade. Ga-fade mo lang ang fashion, gabalik-balik. So kung may mga pantalon ka mo nga dalag ko, kag wala nyo ginhaboy sang una, nang may mga paksi, bala kag wala mapiluan, sukso ka. Hello? Ara pa ka mo da? So the church influence becomes irrelevant because we are declining. Declining under the erosion of the culture. Ang Cape Hatteras, ginsaylo tungod, naga-erode ang foundation. Dapat kita, masti kita gihapon sa foundation. The foundation of the church is Jesus Christ. I will build my church upon this rock. Mag-abot mga anak ko, maistorya lagi kami heart to heart.
Because my children are not perfect. Pero ang inahambalan ko gina sila. Nga tungod, may pressure sa mga PK. Anong PK? Pastor's kids. May pressure sa ila. Kaya nga man, dapat laing gid sila sang sa iban. Kaya anak ka sang pastor. Pero kakabuhi man sila nga normal. Pero dapat, hambas ang Bible, Romans chapter 12, thou shall not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Isang una bala. Isa sa mga singers na namian ko, si Tiffany Hodson. Damo ko singers na miyan. Siyempre, meron niya nga kanta, wala pa sa rito sa ilong. Subong, may ritos na ilong niya. So, kani, Jerlyn, ugay kayo mo mag-ritos sa ritos, diya. Ipahuba ko ng ritos sa ilong mo. Kaya daw, hindi na ka mo maglayo sang karbaw. Kung may ritos ng ilong, butahan ta ba pisi. Parang isa lang kapitik, balik ko sa to. Ha? Di ba may ritos ang karbaw? At terrible nga preno. This break na, ha? Preno na tao ko. Mati bala ka mo, guwapa bala ka mo ya kung mag-decent ang inyo bayo. Amen? Because sa sobra mo nga pakita-kita sang buling sang imo nga pusod, flirting will lead to fornication. Ay nga man hindi pagkabliton kaya ginapakita mo eh. Ay kabastos. Sinong bastos? Bastos ka, bastos man ko. Hambal mo sa mo kaluyo kaya napakita. Balo ka mo. Kung hindi, dapat maanta ka mo. Kung hindi ka mo maanta, mangagat gid ka mo daw. Hello? Ang ido ko sa babaw, nabutahan ko na sa pagkaon. Pero kung magsiling ko sa iya nga, sit, pungko sa. Samtang kabutang ko pagkaon, ko siya, stay. Stay. Don't move. Stay. Pag siling ko nga stay, wala gahulag. Natulok yan lang ko na, galalaway na nasa akin, di ko pa sa pagkaunon. Tululo na ialaway. Ambal ko, now, eat. Kaon sa dayon. Kabalo ka mo, may mga Christians, kabisan ang balon mo nga, stay. Ambal yan, no. Stay. No. Galahay. Galahay. There is a spiritual erosion among the churches nowadays. Medyo bugat ni wali ko, pero tutuod, gini mo. If it is not corrected, it will lead to continual decline of the church influence. The church, listen to this, the church was designed as the lighthouse. But the problem is the foundation is eroding. Ang simbahan tani, kapawa. Because Jesus is the light. I am the way, the truth. I am the way, the truth, and the life. At the same time, He is the light. The church was designed to serve as the lighthouse. And there is a spiritual decline. But God will take care of His church. May remnant kidya ang simbahan daw. Ano nang remnant? Pinili ni sila, nga anong pang-uyugay, mabilin gini sila ya, matira gini sila ya, matibay, remnant na tawkon. But the sad truth is, a lot of churches, patayin niyo ko, a lot of churches in Europe right now, even in London, sa time nga nakadto ko dito, a lot of churches are closing right now. Nagasilira ang simbahan. Ang kasimba na lang mga tigulang,
ang mga bata ato sa pub. Ang pub na nila, mo nang hambal na kung sa aton, pati daw beer house bala. Dito na sila ga-enjoy as ang inom-inom. Pastors quit. Pastors resign. Church closure are increasing. In Acts chapter 2, verse 42, without this foundation, there is a continual erosion of the church. Without this foundation, the church will stand irrelevant. So, Pastor, what is the title of your message today? This is the title. 4 foundational elements where the church was established. 4. Muna na nabi, 4. Kung sa Ilonggo pa, 4. Kung sa Tagalog, 4 man. 4 foundational elements. Number 1 element, the apostles' doctrine. Apostles' doctrine. What do I mean by that? The Bible. Bible. You need to read the Bible. The Bible is the guide of the New Testament church. Because in the Old Testament, wala pa to makompile ang mga manuscript. Sa New Testament, gin-compile na, may mga letters na, may ginsulat si Isaiah, si Jeremiah. Anong buot silingon sang Bible? From the original word Biblia. Biblio or Biblia. Biblia, it means compilation of many books. Gin-compile. Book of Genesis, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, 5 books of Moses. And then, the Revelation, the last book is Revelation, written by John the Beloved. The epistles of Paul in Corinthians, in Ephesians, in Ephesus, in the 7 churches of Ephesus in the Revelation. To the Thessalonians, to the Colossians, mga sinulat ni Paul. We need to know, listen to this, we need to know the importance of the centrality of the Scriptures. Kabalo ka mo sa buong tamo, Christians, hindi sila familiar pag-abot sa Bible, kay gasalig lang sila kada Domingo. Wala sila sang personal study sang Bible. We need to read the Bible because man shall not but by every comes out from the mouth of God. We need to read the Bible. We need to put a high premium. Make it your priority. We need to put a high premium on teaching the Bible. Because the Bible is inerrant, the Bible is infallible, the Bible is the inspired word of God, the Bible is beyond error. We need to put a high premium. We need to put a high value. We need to prioritize the Bible because the Bible is the Word of God. And we need to teach the Bible without compromise, without watering it down. Sometimes we water down the Bible. Sa una doon, hindi pa ko kapati, pero hindi lang ako magsugid Nga subong, biskan Christians, daw okay na mag-sumba-sumba. Matiin niyo ko bala? Gin-research ko dyan namon. Ang sumba, the original of that is eros, erotic dance. Ay, kalay kayo, kung di pa naman na nagtigula, exercise lang mo. Di sa Christian siya, damo mata-exercise. Pagpananom ka kalabasa, kamuti, exercise. Mana, ay, gusto yung ganyan. Tapos kung di pa mayawan, mabudot na yun. Ay, kabalo, takon magsaot.
Pero hindi ko yan sumba-sumba kay basit dira ako matumba. But sometimes we water down the Bible. We try to explain it. We try to rationalize it. We try to rationalize it. We need to teach the Bible without compromise. Sa una, hindi pa ni pwede. Pero subong daw pwede na eh. Ako okay man kuya mag-short ang mga laki. Galibog ang ulo ko. Nga man ang short sa mga lalaki, mahaba. Kagang short sa mga babae, malipot. Kung mag-swimming, ang short sa lalaki, mahaba. Pagabot sa babae, 2-piece. Tama ako, hindi? Pag-rash guard na lang kamo, abi, kung mag-swimming kamo. Alin kay gusto mo ipagwa ang imo village. Kamala ko mo anong village? Cleavage. Tapos, sige mo nga pagwaguwas ang imo village, sige man imo nga tabon-tabon. Nugay nyo man kami pagtintara. Ang mga lalaki may mga kaluyahon man. Amen? Bawdo, papatiikon po ko ninyo. Ang mga lalaki may mga kaluyahon man. Di natintar si David. Babae. Don't tell me makakita kami babae nga gaguluwa ang village. Sabi nga, ay, sus, kalaw, ay. Hindi bala. Gaamo kita siniyo. Tapos, diretso balik naman. Hello? One time, Mr. Yanay kami. May amigo ko, nakabal sa asawa yan. Siya, drill lang ko. Ay, mano ka daw. Siya malantaw ko mga gwapa. Ang basang asawa niya, purya lang laway, ha? Istoryahanay kami ni Jande, siya dad. Tungod, gwapo ko, kay ilog ko sa imo. Biskan may asawa na ko, may mga babae nga nagaka-crush gapon sa akon. That's why kung mag-upod sila, kag may babae nga nagatulog kay Jandi, tudo gina nga kapyut ni Camille sa iya. Tudo gina. Tapos si Camille, gwapa man. So kaistoryahan sila. That's why si Camille kay si Jandi, daw kami nga duwa ni Joanna, kay kung diin magkaon si Camille, dito man si Jandi, hindi na sila kauyo nga magbulagay sila. Sa mga may malain nga buko, mate, mga lalaki, sa may mga hidden agenda. Hambal mo dayo, no? Ga, dito ka lang kaon sa SM. Ako ya, simple lang ako ya. Sa Gaisano lang ako. Gali dito sa Gaisano, dito sa may ginaobra nga milagro. Hello? Kamu mga nobyo pa lang kamo, nga unfaithful na kamo. How much more pa kung asawahay na kamo? Ay nga man asawahay. Ay kung mag-asawahay kamo, galayin ni tsura sa asawa nyo. Duwala na kabutang, either maglaway o magwapa. Oh, tanawa, kay gwapa ang asawa ni Pastor Aquiles. Ay kundi, busog naman. Congratulations! Daw nagdaog sa daw kwan mo, daw with high honors. So, we need to teach the Bible without compromise. We don't need to amend the Bible. Kabalo ka mo sa ibang religion, gin-amend nila eh. Example, sa Jehovah's Witness,
ang tananda nga Bible, kaila Bible ng the New World Translation, tananda nga word nga God, gin-isla nila, Jehovah. Kitaya, hindi kitaya mag-amend and adjust the Bible to suit our culture. Hay, pastor, sa una, wala pa man siguro. Hay, ano dayon? Kung wala na isang una. Pero may ka na lang mag-spaghetti strap. Tapos kantahan mo kami dayon di, spaghetti pababa, ang pababa, ang pababa. Spaghetti pataas, ang pataas ng pataas. Mabugto ang spaghetti, gubaa. Kung nga spaghetti ka mo, di o. Kuwan na lang ka mo, abi. Jacket na lang ka mo or vest na lang ka mo. Amen? Nano pa, ang worship team di isa gani daw, hindi nakakasalala ng ngayon chords. Kasalala na lang dito sa katinulok sa spaghetti. Dapat sa gani, carbonara. Joke lang na gana, hindi ka magbatyag. Hindi tabi pag-ialaw ang culture nga maglain sa standard ni Jesus. Kahit isang unang culture, ang simbahan nga, kung amo ginaya. Kahit isang grabe ang culture. Patiin niyo ko ha. Damo, gitya distraction subong. Damo, gitya distractions. Kung di ka maghalong, hasta pagsimba mo, mapiktuhan mo. Trabaho trabaho to. May trabaho, nga biskan Domingo na ba, trabaho pa. Man mga amo, insik. Mga insik, kaya pinadamo kwarta, kitaya halal ang at tinrabaho. Tapos, salamat. Mga negosyante, ari na ka mo subong. Welcome. Palangga, tagid ka mo. Kabay, pagkamayuhon ka mo sa Diyos. Kay ari na ka mo. Amen? Palakpakan natin si Jesus. Hindi talaga ipag-i-adjust ang Bible to suit our culture. Hamak mo may youth camp. Gapalanig, agit to kami. May nagtudlo, parte sa computer games. Kasi sa computer games, pwede ka man ka-evangelize. Hanggang man wala na iban nga pamaki, mag-evangelize kita, madutagi kita ya. Mga adik da! Siya, kablo ka, dire sa duta, makakunek ka. He says, siya wala ka nagadigang kunik, duta ka magyapon. No ganyan na, dabi, pagtuntuhain nyo ko galingon. Listen to this. The Bible is the timeless truth for us. The same yesterday, today, and forever. Wala galain. Kung isang ginawali ko di subungaga sa inyo, in the metaphor of food, there are words that are not delicious to us. But in spite of the fact that this is not delicious for us, but this is good for us. Like veggies. Sino nag-enjoy kasi yung abi magkinaon, maragusong, mapait? Kanami unsang kapait, Pakauna balang bata sang mga marguso, kag mga utan, kag mga ukra nga nagalawit-lawit, kag takway. Mas bata, what's that, mommy? I like Joby. I like Mac. May mga pagkaon nga hindi pleasing sa aton or delicious, pero healthy para sa aton. Amo man na sa pulong sang Diyos. Daw hindi kita magbasa, kay daw hindi nami. May nabatian ko nga siya ikwan niya na kuno iya Facebook. I-inactive yan na. Ano na term?
i-deactivate. Deactivate, what's the term? Kahit ang Facebook nag-aagaw, chimpo, pero Facebook itself, per se, is not bad. Pero kung hindi ka maghalong sa Facebook, ang tanan mo nga face, ara na sa imo cellphone. Hello, kung tanda ka lang magamit sa communication, sa group chat, maayo man sa. Pero ang bata ha, ano subong ang pacifier sa mga bata nga hindi maghibi? Padidion mo cellphone, hipos na yun mo. Gawawaw, butangi bala sang cellphone na baba, gahipos na yun. Hasta imo cellphone, di mo na magamit, sila nang gagamit. We need to conform to the image of God. And I've seen that the Bible speak about sin issues. Sometimes, matiin niyo ko, sometimes pastors are afraid to teach what is truth because people might be offended. Tandaan niyo niya? Kumaki ka mo sa akong natudo sa buong aga. Ngigot naman ka mo gapon. Ang ginadisiplina, palangga. Amen? Actually, iningwali ko subong, continuation ini about meeting together. We need not to give up. And the elements of meeting together is apostles' teaching. So kahadlok kita nga ang tao magbiya. But the reality is, madamo subong ang nagakagutom kag nagakauhaw kung ano ang kamatuoran. But why sila idea nga ang kamatuoran si Jesus? I am the way, and the life. The church, kung hindi kita maghalong, madula ni. But I'd like to announce to you that the church is the conscience of our nation. The church is the konsensya of our town. Amo ni konsensya. If we will not speak for the truth, lies will prevail. Ang kabutigan, magadaog. Sang una bala, palangga ko man sila mo, palangga ko din sila. Kaya tao sila, kag napatay man ni si Jesus para sa ila. Pero subong nag-isog na sila, ang mga LGBTQ+. Sa una, nahadlok na sila hindi na sila vocal sa una. Subong ya, isog na sila. Kaya may mga politicians nga nagaduso sang ila rights. Protectionan sila. Equality. Nga biskan lalaki ka pero maglakat ka daw, sobra pa sa babae, dito ka maihi sa CR sa mga babae. Pero ang pamangkot, paano ka mag-ihi? The church will speak for the truth. If we will not speak for the truth, lies will prevail. And we need not to abandon the Bible. Kabalo ka mo? The primary and the ultimate message of the Bible, listen to this, is eternal life. Ang mensahe gidya sa Biblia, kaluwasan, hindi relihiyon. Lagpat yun eh. That's why dapat ihambal tani. Sino makalagpat sa John 3:16? Recite! The Bible will navigate our daily life. Importante yung Bible. That's why, sa house church naton, ang tawag naton sa aton grupo, hindi D-group, hindi G12, kabalaw mo kung ano? K-group. Ano ang K? K, it means koinonia. Koinonia, it means, koinonia is a Greek word of the word fellowship. Fellowship. So, fellowship.
the Bible will navigate our daily life. We need the Bible to correct us or to counsel us. Psalm 119 verse 105, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Bible ang lampara sa akon mga tiil kakapawa sa akon alagyan. The Bible will navigate our daily life. The Bible will guide us. The Bible will lead us in the right pathway. So that's how important the Bible is. Jeremiah 23:29, Is not my word like fire, declares the Lord, and like hammer that breaks a rock in pieces? Ang pulong sang Diyos daw kalayo. Para maging puraw ang bulawan, ginapaagi sa kalayo. To separate the dross, to make the gold pure. Ginakuha ang tanan nga dross, ang tanan nga dagta, ang tanan nga higko. Anong nagalimpyo sa iya? Kalayo. Kalayo. No, ba sa Bible? Is not my word like fire, declares the Lord, like hammer. Kung siya ginahammer ka na sang Diyos that breaks a rock in pieces. Para ano? In Ephesians 5:26, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. Ara sa Bible, ara sa screen? Ephesians 5:26, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. You need to read the Bible every day. You need just one passage, and you can meditate that for the whole week. For the whole week. Pila sa inyo nga, nagluto ka mo paksyo, pinaisan. Pila nyo kaadlaw nga sudan. Kay dugay ang magbanos ang paksyo mo o adobo. Kuha ka lang da, kung duha lang ka mo, kuha ka lang da isa kahiwa. Pag abot naman sa gabi, isa naman kahiwa. Agin patay. Ang ginluto mo nga bangaros, isa ka kilo, isa ka lang makaon. Di sige mo lang. Pwede man nga hindi ka magkuha sang hiniwa, sabaw lang. Sa sabaw lang, busog ka na. Amen? Sa sabaw lang, nga duha ka kutsara, isa ka ganta nga bugas ang naubos. Meditate the word day and night. You don't need to memorize the Bible, the whole Bible, in just 1 week. No. In 1 Peter chapter 2, verse 2, like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. Naluwas ka mo, but you need to grow. Sometimes you grow old, but you don't grow up. Nagatigulang na ka mo, pero why ka mo gatubo spiritual. You need to grow up. You need the Word of God. Because the Word of God is the food of your soul. Like ang tawa bala ang baby, pagkatapos na luwal sa sang nanay niya. Anong luwal Tagalog yan? Ginbata sa nanay niya, pasigurado ko Pagkatapos sa ginbata sa sang nanay niya, instinct sang baby, kapangita gina siya gatas. So, biskan tubi lang, yan na didion. So, like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you can grow up in your salvation. Listen to this. Sunday alone is not enough. Ang Domingo talaga kita, hindi ni enough. But this is necessary. We need to gather together during Sundays. But this is not enough. You need to have house church. You need to read your Bible. In Isaiah 40 verse 8, the grass withers and the flowers fall. Ang hilamon nagakalaya, kag ang bulak nagakalagbong. But ang pulong sang Diyos magapadayon sa walay katubtuban. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Hallelujah! Palakpakan na to si Jesus. Last kay may
apat ini, ang duwa sa sunod na mga Domingo. Okay lang? So, hindi ka mo mag-absent. Ay kung mag-absent ka mo, na-miss mo naman ang sunod. Number 2, ang una, apostles' teaching. Bible. Doctrine. Number 2, aragi dyan sa Bible, fellowship. 1 John chapter 1, verse 7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purify us from all sin. So the word fellowship here is koinonia. Ara sa screen? Balik kami bro. Point number 2. Fellowship, koinonia. Koinonia. Anong koinonia? To have in common or to share. Koinonia means close relationship with one another. Dapat sa house church naton, nag-share kita, hindi lang sa word, sa resources, because mas manami tandi kung makasarang lang ka mo. Every time you meet, you eat. Ate, why ka ni? Koinonia means close relationship with one another. In Romans 15:26, for Macedonia and Achaia were pleased to make a contribution for the poor among the Lord's people in Jerusalem. So koinonia, it means to share, to help one another. That's why matihin nyo, gamay mo lang atong kwarta. Pero basta bona fide member ka sa sininga church, kung ma-hospital ka, may responsibility ang church sa imo, nga buligan ka sa masarangan lang sang church. Kung wala na kwarta ang church, may lusot mahugapon. Silver and gold I have none, but in the name of Jesus, rise up and walk. Hindi rason. Basta close kita. Sino bang close nyo dito? O sino bang close nyo doon? Sigurado ko ang mag-asawa, close na sila. Pero may mga mag-asawa man nga hindi close. Ang nabala nila, close, open, close, open. Koinonia means close relationship with one another. In Hebrews 13:16, sharing your resources. And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. May member kita na hospital sa Liga Simana, pila ka member naton ng hospital. So, kahit papano, nakabuli kita sa masarangan sang simbahan. Pero hindi pwede, ang priority naton, ang member. Kung hindi ka member, kag utod lang ikaw sang member, hindi masyado priority sa church nga buligan ka. Kaya ang priority naton, member. Hindi bala, kung hindi ka member sang SSS o PhilHealth, ang hindi kaya madala sa PhilHealth sang imo parente. Is that correct? Ay, aton sobra pa ni sa gobyerno. Biskan, hindi kaya member, diba? Sa parente ka lang. Hala! Do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Kabalo ka mo, medyo mabugat. May mga sacrifices, pero nalipay ang Diyos. Koinonia means closeness, togetherness, caring for, and united. The early church practiced it, and we need to continue to practice it. In the K group, you can talk to one another. We need to have a facilitator. Listen to this. Listen, Pastor, Ake and Joseph. Sa K group, facilitator ka mo. You don't need to do all the talking. Allow the K group members to talk also. May ara, ikijabi, mga upod tayo nga, once humambal sila, hindi ka nakabulos mo.
Hello? Pero kintudluan ko ni sila, kaysa sige-sige niya nga hambal, nakakaubsan mo na sa hangin. Once maginhawa sa kang magkuha sa hangin, bulos ka na yun. Amen. May mga tao nga dominant sila. Once makahambal sila, why ka na chance makabulos, hasta lang ka matapos. Ang yabis na ang facilitator. Oh, taga 1 minute lang ha, ikaw. Oh, so, sang 1 minute, 1 hour na ya. Halin sa Genesis, pakadto niya sa Revelation, niya gin-share. So, sa key group, you can talk to one another. Kay may facilitator, the facilitator will not do all the talking. But this morning, listen to this. I'll be the one to do all the talking. And you need to listen. Because this is not key group. This is celebration, Sunday celebration, and you need to listen while the pastor is preaching. Amen? Ang kapamati, hambal amen. So karong aga ako lang mahambal. Kung may kasumay-sumay na, pagusto sa. Siya ito kasumay-sumay, si Juan Gapon. Siya Gapon, si MM. Si pastor ka aki isang iyang nga mentor. The early church continued steadfastly in fellowship. That's why in Hebrews 10:25, not giving up, meeting together as some are in the habit of doing. Hindi tagali pag-i-give up ang pagtililipon kada Domingo. Habit na nayas ang early church. Hayang aton habit sang sa ara pakita sa relihiyon. Simba subong, absent isa ka tuig, simba naman pag December kay Christmas, absent naman kita sa Semana Santa. Hindi. Sala na nga habit. Not giving up, meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another. And all the more as you see the day approaching. Because in these last days, may mga distractions, may mga persecutions, may mga problems ang kalibutan nagalain na gid. That's why we need to have a meeting together to encourage one another. Para ma-encourage naton ang isa kag isa. Last, pero hindi ko na pag-i-discuss. Alas 11 na. Hambas ang Acts chapter 2. I'd like to ask the worship team to please come up the stage. Breaking of bread. Simple mo lang ilagin obra, apostles teaching, Bible, fellowship, koinonia, and number 3, but I will not discuss this. I will not teach this time. Breaking of bread. Ara sa book of Acts, anong bot silingon siya na? Communion. Sharing a meal together. Palihog, karon sa aton communion, because every time we have a communion, we remember what God has done to us. He died in the cross of Calvary. Palihog, kung ginbut tagaan ka na sang kupa kag tinapay, hindi anay pagduma. Hulata kami. Dululungan kita. Amak mo, ipaghatak pa lang si mo, kinuusap na. Tapos katulog-tulog ka, way na kuya. Natural, way na, kainusap mo na. Hulata. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Patayin nyo, kaliputan ko lang eh. Kama-close. In Bible times, isa lang ka tinapay, isa lang ka chalice, or kalis, or kopa, isa lang ka tinapay. The bread speaks of the body of Jesus, and the chalice speaks of the blood of Jesus. Isa lang ka tinapay, kuha sa, ipasa naman.
Kuha sa, ipasa naman. Matiin niyo ko bala, subong. Mga kuha na kita, terribly na kita sa ginatawag nga hygienic conscious. Conscious na kita sa germs. Abi, sugot ka mo, isa na lang takabaso. Sa mga palahubog ka mo, isa lang ka mo kabaso. Tama? Pero subong, kung isa lang takabaso, ako yaw na mainom. Bahala na galing ang maulihi. Tapos, kung naakig ka sa kaluyo, mga siya mabulos, pag inom mo, pulupilaan mo pa. So, tungod sini. Tungod nga, conscious na kita sa ginatawag nga mga germs, especially during pandemic. Tag-isa-isa kita. Pagkatandaan nyo niya, ang kupan niya, pagkatapos nyo gamit, why na mo na ginahugasan kag sa Domingo nga masunod kasi nga bulan, amo naman na. Ha? Ginahaboy na. Gindispose na. Okay? Ginaobra lang ni once a month or every first Sunday of the month, we partake the communion. As I said a while ago, sa early church, one loaf and in one cup. Galing kayo, hambal ko kayo na hygienic conscious na kita eh. Conscious of germs. Makmo, this one loaf, but listen to this. Partaking the same loaf reminds us that no matter what differences we have, we are one. Ano ka man, ang imo nagliligad, ano man ang imo economic status, sino ka man, sa mata sa Diyos, kag diri sa Panay Assembly of God, we are one. We are united and with harmony with one another. We are one body under the Lordship of Jesus Christ. And these shared communion together. Amen? Let's all stand. Thanks for being a part of our YouTube channel. We post new video here every week to keep you inspired and encouraged. When you subscribe to our channel, it helps to get hope and good news of the gospel of God around the world. You've been impacted by our ministry? Let us know in the comments below and share this channel to your family and friends. Thank you, and God bless us all.